नदी नाड़ भीतर लेखा नदी 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 भगवान पड़े आए এটা বিষ্ণু ভগবান অনন্ত সেজানে আছে এটা গণেশ ভগবান So hello guys, welcome back to my channel RPS Vlogs. It's me Rupesh. तो आज भिडियो होची डुमरडाटार एक नुआ शिवलिंग बाहरिची। तो से जगह आम पहुँची जाइए देखी पारे आम यहीटा से रिवरटा पानी भितर से भगवानटा प्रकट होती से नदी भितर। तो वीडियो शेष जाए निहाती बंधु यही साइड देखी पारे बर गछटे अच्छी आउ से तले से भगवान प्रकट होती। आम बर्तमान से तले जीव देखिए निराकर महादेव शिव शंकर पार्वती निराकर महादेव शिव शंकर पार्वती परिकर भद्रवाक्य बाबा शिव शंकर पार्वती देवालु बाबा मनोकर Ron se आओ ना हे बाबू ron से आओ ले बाबा भगवान प्रकट हेबाटा केत दिन पर आला बाबा प्रकट हेबाटा तो बाबू आमर एटा तो ए वर्ष 2025 रे गलो मार्च मास 24 तारीख दिन हम शिवरात्रि दिन आज्ञा पूजा थार उद्घाटन करलु बोलो आका दिन माने आगरे आमी फाखरे मका चाष कराई थिला हमर बड़ भाई हमर संपत भाई ना हमर गोटे बाबू गोटे ईश्वर बाबू आमी तीन बाप पुओ बोलो आका ई लगरे मका चाष हेतिला पाखरे मका चाष होला बेलकु तार परे मोटर बसा हेतिला ई पाखरे मोटर ए विष्णु भगवान पाखर मुंड को से आसतिला मोटर तो बोल नालाटा बोलो अरे से मोटर ए जगह रे हाँ विष्णु इटा गंगा जमुना कृष्णा कावेरी आम ओडिशार जते महानदी ए सब किसी नदी शंभु नदी जाक यहाँ अच्छी बोल यहाँ आमर भगवान नदिया विष्णु भगवान अनंत सेजाने आस चारिपटे भी असंती यहाँ गणेश এটা भी गणेश भगवान सामने गणेश भगवान पाद मान भगवान इबाट पादुका से सप्त फेणा गुड़े की और यहाँ भी कच्छप नदी भृंगी 2 लोग नदी भृंगी 2 जन यहाँ कच्छप अरे भितरे इटा गोटे माँ दुर्गा थिला जते बेल भगवान मन के अस्त्र शस्त्र मांगले नहीं बाबू हाथ टेकी करी अस्त्र मांगला बेल के
दुर्गा माता ये लग रही गले अरे भीतर के इटा काली माँ आती पानी भीतर आती लगता दोड़ा ना पड़ছে पानी आते इला काली माँ आती लगो राखे तो नहीं आते परशुराम टेंगिया भी आती लगे और जैसे कि हमारे जो पड़ागढ़ भीतर जन देवा देवी मन आते 12 गड़ा दूर जन जैसे कि देवा देवी जैसे कि सात दगड़ा सात दगड़ी बोल रहा ये सब देवा देवी मन भीतर की फील्ड भीतर आते बोल रहा আর এটা ভদ্র এই বিবাহটা আছে সারসা দেখে এই সাইডটা এটা অনুমান আছে ତାଙ୍କର ଗଦା ବି ଦେଖିଦେଲେ ଅନୁମାନ ବି ରହିଗଲେ ଏଇଟା ଇମନ ସାମନେ ରହିଗଲେ କି ନାଇଁ ତାଙ୍କର ପଛବାର ଯିବା ଲୋକ ସେ ରହିଯିବ ରହିଗଲେ এটা অনুমান বজরঙ্গ বলি এটা এটা জনে শৈলা আছে এটা ঠিক ঠিক এটা কেউ উঠবে কি না উঠবে কি তাঙ্কার তো মানে এটা গৌতম ঋষি এটা হলি আমা পূর্ব দিকে হলি আমা পানি ভিতর আছে তো বলবা কাতি পানি নেই ইলা হলি আমাতে এটা গৌতম ঋষি আর ইবাট না সারা ইবাট সাইড কা দেখা দেবি ওটা ইবাট না সব দেখতে হ্যাঁ ইবাট পড়া বলদান को না महादेव शिव शंकर महादेव हर हर महादेव शिव शंकर हर हर नम शिवाय এটা কর সিও বাবু এটা কর সিও হয় আগো এটা ভাগ এইবার দেখাও মুবার দেখাও কান্ত সব ভাগ অনুমানের কথা এটা কথা হয় দেখা এটা বজরঙ্গ বালি এটা গৌতম এটা অনুমান ইলাকা টিয়ারলে অনুমান ইলাকা টিয়ারলে এবার গৌতম ঋষি এটা গলে যাতে আমার দেবা দেবী ସବୁ କିଛି আসবা বিধানে এখানে নৃত্য আছে এখানে ঐরাবত আছে ସବୁ କିଛି ତାର ଭଗବାନ ସବୁ ଭଗବାନ ଏତାନେ ବଡ ପଥର ଉପରେ ଆକା এটা ভগবান অটোমেটিক মারতে সেগলাটা ঠিক করি লাগলে পূর্ব দিকে চান করি এটা ধ্যান করলে বাবা এতে আর এই বাট পানি বাড়ছে দেখায় এটা হাতের সুন দেয় দেখ হাতের সুন দেয় এটা হাতের দেখাই লাগলে পানি বাড়ছে আজ सब बेला ना बाहर बाबू आज गोटे हिसाब आज सकाल नहले ना दे सोमवार गुरुवार बोल सब दिन जिरुंदा ढेंकानाल ले आयले बाबू भगवान जिरुंदा गादी ले आयले भगवान आसिक पूरी दाम रही गले पूरी दाम केते दिन रही कर तार परे भगवान शहर गरम जंती कि हम पड़ागढ़ पहाड़ रे आयले नहीं आयला बोल के देवपुर जगह नहीं देवपुर जगह ने सेमती ଆମର ବୈରବ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଇଲେ ବୈରବ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପଶୁପତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାଚି କରି ପଢାଗଡ଼ ନେଇ ଗଲେ ପଢାଗଡ଼ ନେ ଯାଇକରି ଦେଖିଲେ ଯେତିକି ଦେବାଦେବୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହିଗଲେ ବାବା ଖାଲି ତାଙ୍କର ଜାଗା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଏଇ ସିଙ୍ଗାରୀ ନଦୀ ଏଇ ନଦୀ ନାଳ ଭିତରେ ଲେଖା ନଦୀ ଭଗବାନ ପଳେଇ ଆଇଲେ ସିଙ୍ଗାରୀ ନଦୀ ଏ ନଦୀର ନା ସିଙ୍ଗାରୀ ନଦୀ ସିଙ୍ଗାରୀ ନଦୀ ପଳେଇ ଆଇଲା ଏବେ ସେ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ଡୁମରୋଡା ଗାଁଟା ବୋଲୁ ଏଇଟା ଦୁଆରମୁଡ଼ 3 ମୁଠାର ଦୁଆରମୁଡ଼ ଜାଗା ଆମର ଯେମିତିକି ପଡ଼ାଗଡ଼ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବୋଲୁ ଆମର ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଏଇଟାର ଗୋଟେ ବାଟ ଗଲେ କି ଆଇଲେ ଦୁଆରମୁଡ଼ ଜାଗା ଥାଲେ ବୋଲିକରି ଯିବାଟା ଯେମିତିକି ଘରେ ଗୋଟେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଅଛି ସେମିତି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ବୋଲିଆ ବୋଲିକରି ଯିବାଟା ବୋଲବା କଥା ବୋଲବେ ଯିବେ ଆସବା ବେଲା ପଡେ କି ଯିବା ବେଲା ବି ବୋଲବେ ଡୁମରୋଡା ଜାଗା ନେଇ दुआर मुड़ जगह इतना आयला बोल के नदी आयला बोल महाप्रभु मंदिर रखीदे इटा ने दुआर मुड़ जगह इटा रखीदे पंत जीती ना जा मुई पंत ई जगह मोर जगह भी आते बोल के मो घर के रखीदे इटा नदी अरे इटा तो अभी
ଆରେ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଫେର ଗୋଟେ ଆମର ବାବା ମନ୍ଦିର ଲାଗିଲା କାରା ଗାଁରେ ଆମର ଗୋଟେ ସେଠି ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ବାବା ହେଲା ଏ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ଲୋକ ବାହାର କରିଲା ବୋଲେ ଆମର ଅଲମାଗୁଡ଼ାରେ ବି ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାର କରିଲା ଆରେ ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ା ଯେ ଆମର ଗୋଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟା ଏପାଟରେ ଗୋଟି ଗୁଡ଼ା ବି ଗୋଟେ ବାହାର କରିଲା ସେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ଏମିତି ବାହାର କରି ଏବେ ବି ତାର ନାଁରେ ପୂଜା ଆମର ଚାଲିଛି ଏତେ ବୋଲି ସେ ବି ଏଇ ବୁଢ଼ା ଫୋନ ଆସିକିରି ଇଲେ କଲ୍ କରିଲା ଆମର ପଥର ଉପରକୁ ଯେନ୍ ବড় ପଥର ତାର ଉପରକୁ কলতে রলা আর হাসি বলতে রলা আর আমি বি জানতে রলু তাকার লোকর সাগ বাকা আমার গাঁর লোক বি আগবা আমার এটা বললে আমি না কোন জানতু আমার এই জন মেশিনে বন্ধ এবার আর আমার জিরাগুড়া নেই আমার বাবা গোটে কাটি লাগে রুয়ে সব দলা পাখরে দুগার করে রুয়ে তাকে গোটে কান্তি গোটে দুঃখ সুখ বাধা বিঘ্ন বললাম না দেখা দেখি ওই করি এটা আবার মাছ রুয়ে বলা বলে আমি কথাই রইলু আমি কিন্তু গঞ্জি গাঁজা খাই বলো বলে সময় সময় খাই করবো আসলে আমি ভক্ত ভাই আমি বসা উঠানে বসলা বেলা বসি দেলা বেলা দেখলু যে এইটা তা গোটে গাই গোটে বেমার তা গোটে ছাড়বাকে এই দিন বিশ্বাস করি আর শিবরাত দিন পূজা চালু করি আদি পর্যন্ত বি চাললা ଏବେ 8 ମାସ ହେଲା ବୋଲ କଥା ଏବେ ଯା ଏବେ ଜଣେ ଲୋକମାନ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲେ ଗୋଟେ ପନ୍ଦା ବି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା 10-12 ବର୍ଷ ଥିଲା ଏଇ ବାବୁ କୋଲକାତା ହେଲା ଆରେ ପୁତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୋଲକାତା ଅଛି ଭଗବାନ ଲୋକମାନ କଲେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଲୋକମାନେ ଆଇବା ଛୋଟା କଲା ମାଲା ଯେତିକି ଲୋକମାନେ କଲେ ଏଇ ଲାଗେ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଔଷଧ ପତ୍ର ଫଲେ ଯାହା କିଛି ପୁଣି ଦିଆ ନିଏ ଏଠି ଅଛି ଭଲ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ଦେଇକରି ବି ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଦେଇକରି ବି ଭଗବାନ ଲୋକେ ସୁବିଧା କରବା ନମସ୍କାର।